Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de pouvoir vous souhaiter la bienvenue à la Maison russe des sciences et de la culture. Добрый вечер, здравствуйте. Очень рад вас приветствовать в Русском доме науки и культуры в Париже. À titre de brève introduction, je voudrais dire le suivant. Donc, в качестве небольшого вступления, я хотел бы сказать следующее. Parmi près de 50 paires de villes jumelles entre la Russie et la France, il y a ceux qui ont construit de véritables relations amicales ayant réussi à compléter le programme de coopération décentralisée avec des événements bilatéraux tant intéressants qu'ils ne servent pratiquement. Во Франции, у России и Франции существует порядка 50 пар побратимов, и, вы знаете, среди них выделяются те, кто умудряются, те, кто смогли действительно выстроить настоящие дружеские связи, которые вливаются в общую программу межрегионального сотрудничества и наполняют ее настоящими интересными, полезными с практической точки зрения мероприятиями. Tikhvin et Hérouville-Saint-Clair font partie de ces villes partenaires depuis déjà 30 ans. Pendant ces années de coopération, les villes ont conjointement organisé environ 500 événements. La Maison russe des sciences et de la culture à Paris les soutient régulièrement. Тихвин и Ирувиль-Сен-Клер – это как раз те города, которые практически являются образцовыми примерными партнерами и поддерживают свое побратимство в течение 30 лет. В течение этих длительных лет взаимодействия оба города организовали совместных около 500 мероприятий, а Русский дом науки и культуры старается оказывать им максимальное содействие. Aujourd'hui, le 7 février, notre maison accueille l'inauguration de l'exposition croisée avec la participation de maîtres d'art de Tikhvin et d'Hérouville. Le sujet d'inspiration créative des artistes russes et de leur vis-à-vis français est les eaux. И сегодня Русский дом принимает у себя выставку, вернисаж перекрестной выставки, в которой принимают участие как руководители обоих городов, так и деятели искусств Тихвина и Ровиля, которые объединены сегодня общей темой – это водные стихии. Moi, je suis très heureux de souhaiter la bienvenue au maire, monsieur le maire de Deauville, Yuri Naoumov et à Rodolphe Thomas. Je suis très heureux de souhaiter la bienvenue aussi à la délégation qui compte parmi d'autres Madame Agnès Dolmé, maire adjointe en charge de culture et relations internationales, Monsieur Абдурахман Заруки, maire adjoint en charge de jeunesse et de la co-citoyenneté. Я очень рад приветствовать сегодня у нас в зале мэров обоих городов, заместителей мэров, в данном случае я говорю о Hérouville-Saint-Clair, Agnès Dolem et Abdelrahman Zarouki. Nous avons en ligne avec nous le maire adjoint de Тихвин по des questions de social Елена Котова. И мы также приветствуем заместителя, исполняющего обязанности заместителя главы по социальным общим вопросам Коту Елену Юрьевну. Ну и pour moi, c'est un grand plaisir d'annoncer qu'aujourd'hui, avec nous est présent dans la salle Madame Marine Cléfant, membre de l'association Amitié Solidarité Tikhvin. Par ailleurs, sa présidente Nina Hervé aussi était avec nous. Donc, Madame Marine Cléfant est le citoyen d'honneur de Тихвин, и ça, c'est aussi à remarquer. И сегодня с нами также присутствует здесь почетный гражданин Тихвина, госпожа Марианне Клефранк. Она является членом ассоциации дружбы и солидарности с Тихвином, точно так же, как и президент этой ассоциации Нина Эрвью. Они тоже сегодня находятся в зале. Ну что же, давайте не будем затягивать вступление. У нас большая достаточно разница по времени. Я бы хотел предложить сейчас передать слово мэру Hérouville-Saint-Clair, за которым мы бы хотели бы предложить взять слово Юрию Алексеевичу Наумову. Итак, moi je propose de j'invite sur cette tribune monsieur le maire de Hérouville-Saint-Clair pour prendre la parole. Donc la tribune c'est à vous, monsieur Rodolphe Thomas. Bien, eh bien, écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Moi, je suis très heureux d'être parmi vous et merci, cher Constantine, monsieur le directeur, de nous accueillir depuis cet après-midi et de participer à cette belle journée de coopération culturelle. Alors, je vais essayer de parler, enfin des phrases pour qu'il y ait effectivement une traduction qui soit la plus adaptée possible.
Добрый вечер. Рад всех приветствовать сегодня в зале. Благодарю в первую очередь господина Волкова за то, что посвятили нам сегодняшний день и дали возможность принять участие в вашей культурной программе. Et très heureux d'être en duplex avec nos amis de Tigvin, Monsieur le maire, cher Yori, très heureux de vous revoir. On aurait aimé vous rencontrer de façon présentielle, mais écoutez, ce n'est que partie remise et nous serons à même de bientôt se revoir sur la continuité de nos projets culturels. И также, конечно, рад видеть наших партнеров. Пусть по видеосвязи, я бы предпочел, конечно, встретиться с вами со всеми лично, но, тем не менее, уже в ближайшее время мы будем продолжать наше сотрудничество по проектам, которые мы совместно ведем. Et nous sommes toujours bien accueillis chez vous, cher Yori, et nous serons bien sûr très heureux de pouvoir, dans le courant du mois de mai, vous retrouver autour d'une belle manifestation culturelle, musicale, avec de jeunes musiciens qui, depuis maintenant un certain nombre d'années, travaillent avec les services pour justement travailler sur l'art de la musique et nous aurons l'occasion de détailler plus en amont pour le prochain mois de mai autour de nos échanges culturels. И также, конечно, благодарим вас, дорогой глава администрации, за то, что вы принимали нас лично, за связи, в том числе в области музыки и искусства, ваш замечательный оркестр. И надеемся, что мы продолжим и более детально узнаем об этом во время нашего следующего визита, обмена визитами уже в мае этого года. Et puis, vous remercier, chère Constantine, mais aussi l'association Amitié Franco-Russe, Amitié Tigvin. Cela montre encore une fois que, comme vous l'avez rappelé, cher ami, 30 ans de jumelage, 30 ans de partenariat, et ce partenariat est toujours intact. Moi, en tant que maire d'Hérouville depuis 20 ans, je suis très heureux de faire en sorte que ces échanges et ce partenariat ou ces partenariats autour de la culture, du sport ou de l'action sociale soient toujours aussi présentes, mais aussi grâce à l'association Amitié Tigvin. И также хочу подчеркнуть наше 30-летнее партнерство, 30-летие нашего побратимства и очень тесных, действительно дружественных связей, как между муниципалитетами, так и благодаря Ассоциации дружбы и солидарности Тихвина, с которой мы работаем. Я, будучи на посту мэра в течение уже 20 лет, смог лично убедиться в наших теплых сложившихся отношениях, как в области культуры, спорта, социального взаимодействия. Надеюсь, мы будем продолжать. Et comme je le disais, en 20 ans, on a eu l'occasion de rencontrer quelques maires de Tigvin et d'associations de Tigvin. Et encore une fois, nous aurons l'occasion de continuer cette belle démarche de coopération. Et en 20 ans, beaucoup de choses se sont faites, se sont passées. Même pour moi, 20 ans, mais 30 ans pour l'ensemble de la création de ce jumelage, mais aussi la création de l'association Amitié Tigvin. Et je regarde quand même, et elle n'aura pas le choix de se lever, Mariannick Lefranc, qui est parmi nous, que vous connaissez les unes les uns les autres. Et puis, je voudrais qu'on l'applaudisse parce que sans Mariannick, je ne sais pas si nous serions là. Nous serions là, mais peut-être pas avec un engouement aussi important et avec un jumelage, un partenariat aussi dense, aussi fort. Et Mariannick, comme Svetlana d'ailleurs, qui n'est pas parmi nous ce soir, ont contribué à faire en sorte que 20 ans après, nous soyons tous aussi soudés avec nos projets de coopération. И, безусловно, да, за 20 лет было много сделано, много предпринято. Я был знакомый с предыдущими мэрами и уверен, что мы будем продолжать это сотрудничество, в том числе благодаря ассоциациям, Ассоциация дружбы Тихвина. И я пользуюсь возможностью поблагодарить за огромное содействие госпожу Mariannick Lefranc. Мне все поаплодировали, а также Светлану, которой сегодня с нами нет, но которая также сделала много для нашего тесного взаимодействия. И уверен, что мы будем продолжать в том же духе.
Et puis, très heureux encore une fois de représenter la ville d'Hérouville autour de cette belle soirée et ce vernissage qui montre encore une fois l'appartenance culturelle entre nos échanges, entre nos habitants de Tiqueville, mais aussi d'Hérouville. Et cet après-midi, nous étions au centre LVMH découvrir l'exposition Mozorov, qui montre encore une fois tout l'intérêt que revêt ces échanges culturels au travers de l'art, l'art artistique. Et ces échanges, c'est aussi la continuité de ce que nous avons toujours souhaité, la culture, le sport, la jeunesse. L'économie est un peu plus compliquée, chère Constantine, cher ami Yori, l'économie est trop difficile, peut-être difficile, mais je pense qu'autour de ces 3-4 items, eh bien, ça nous permet encore une fois de renforcer l'amitié franco-russe, car ce qui se... Bon, je vais trop loin. Я рад сегодня представлять Эрувиль и, безусловно, рад присутствовать на открытии сегодняшней выставки, которая еще раз через искусство уже наших культурных совместных проектов связывает художников Эрувиля и художников города Тихвина. Сегодня после обеда мы как раз посетили экспозицию Морозовых в ЛВМH в фонде Луи Виттона, и мы убедились в очередной раз, что это прекрасный культурный мост, на котором держатся наши русско-французские связи. И да, я хотела бы вам сказать, дорогой глава администрации, что на уровне культуры, спорта и молодежных обменов мы потрясающе взаимодействуем. С экономикой немного сложнее, но на тех 3 китах может прекрасно держаться наше сотрудничество. J'ai dit tout ça. Et on a eu l'occasion effectivement de discuter avec la délégation hérouvillaise et avec le directeur Constantine donc sur effectivement les perspectives, les projets à venir toute l'année 2022. Eh bien plutôt mis l'accent sur l'éducation, le volet scientifique, la science et particulièrement autour de la jeunesse. Et ça c'est très important de pouvoir justement transmettre les savoirs bien sûr, mais transmettre l'histoire qui nous lie avec le peuple russe et particulièrement Tiqueville. C'est ce à quoi nous allons nous atteler pour cette année 2022. И также после обеда мы провели встречу, наша делегация города Эрувиля, мы провели встречу с руководством Русского дома, с господином Волковым, где мы обсудили наши последующие перспективные проекты, в том числе в рамках научных связей, научных и образовательных, и возможности передать историю наших народов, так же, как и историю отдельно города Тихвина, города Эрувиля, посредством научно-образовательных проектов. Et je me suis entretenu tout à l'heure avec Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, car il était important, si nous nous retrouvions ce soir, pourquoi pas de faire entre l'entremetteur. Non, je blague, mais simplement rappeler que ce qui se passe aujourd'hui, donc à Moscou, entre Vladimir Poutine, le président des républiques de Russie, et la France, je crois, et le président européen est très important. Et peut-être que si nous sommes réunis ce soir, c'est à peu près prémonitoire pour essayer d'arrondir les angles et de montrer aussi que les efforts diplomatiques sont très importants de part et d'autre. Donc tout ce que nous souhaitons, c'est qu'on trouve une issue diplomatique pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de désescalade, comme on dit, sur l'Europe. Donc moi, mon vœu le plus cher, mais je crois qu'il est partagé avec vous ce soir, c'est de trouver une solution diplomatique, encore une fois, pour que nous puissions continuer cette belle expérience, beau jumelage, et surtout un partenariat. Je crois que le respect avec ces différences, c'est ce qui fait aussi l'attachement que nous avons. La différence ne nous exclut pas de ce rapprochement. Et je crois que c'est important de véhiculer cette philosophie, respecter le peuple russe et respecter les différences. Et c'est ce à quoi Hérouville essaye aussi de s'engager depuis maintenant un certain nombre d'années. C'est ce qui fait aussi la richesse d'Hérouville avec une 30aine de communautés. On respecte les communautés dans ce cadre-là.
И да, также бы хотел сказать, что сегодня, вы, наверное, об этом знаете, в Москве проходит встреча господина Макрона и господина Путина, и наш сегодняшний вечер в каком-то смысле тоже является русско-французским прологом. Я, конечно, шучу, но я убежден, что как благодаря сегодняшнему вечеру и уверен, что итогом главных переговоров станет возможность найти именно дипломатический выход из каких-то непростых ситуаций, в которых мы сегодня, и что для нас является наиболее важным сейчас, это взаимоуважение, уважение русского народа, уважение каких-то культурных различий между нами. Мы придерживаемся именно этой позиции и убежден, что на этом базируется наше 30-летнее плотное сотрудничество и партнерство, которое мы продолжим. Vous avez une très belle mémoire de mémorisation. Bravo. Merci. Bien, voilà, donc je n'en dirai pas plus, mais encore une fois, sachez, cher Yuri, cher Constantine, et puis toutes celles et tous ceux qui sont présents directement, indirectement, Hérouville est très fier d'être à vos côtés, très fier au nom de la ville d'Hérouville, mais aussi de ses habitants, de toute cette jeunesse, ou moins jeune, de pouvoir continuer ces bels échanges, ces beaux échanges, cette belle initiative, ces beaux projets à venir. Ça a été dit tout à l'heure pour l'année 2022. Nous aurons l'occasion, je l'espère pour moi personnellement, cher jury, de vous retrouver au mois de mai. C'est bien ça, j'essaye de me libérer pour être parmi vous, pour être présent au travers de la jeunesse et autour de la culture. Et puis nous aurons l'occasion aussi le 9 mai prochain. Eh bien, ça sera aussi tout un symbole pour nos deux villes, à la fois marquer l'attachement de cette victoire russe sur l'Allemagne nazie. C'est très important. Et puis aussi la journée de l'Europe. La journée de l'Europe qui est très importante puisque, encore une fois, Emmanuel Macron sera toujours, je crois, président de l'Union européenne. Donc, ce sera aussi un moment important pour la continuité de nos échanges et nos collaborations. Voilà, merci à toutes et à tous et merci de votre attention et longue vie au partenariat, au jumelage entre la Russie et la France, mais surtout entre Tikhvin et Hérouville. Hérouville и все жители Hérouville очень гордятся тем, что мы находимся рядом с вами, в том числе наши молодые ребята, которые ждут продолжения обменов и перспективы этого года в том числе. Я очень постараюсь быть с вами в этом году в мае 2022 года. И, конечно, 9 мая мы все вместе отпразднуем оба наших города, отпразднуем День Великой Победы над фашистской Германией и также День Европы, который для нас важен, поскольку Франция на тот момент еще будет председательствовать в Евросоюзе. И долголетие нашим партнерским побратимским связям. Спасибо за внимание. Я еще раз благодарю мэра Hérouville Сен-Клер и с огромным удовольствием передаю слово главе администрации Тихвинского района Юрию Алексеевичу Наумову. Прошу вас. Je passe la parole au chef de l'administration de Tikhvin, monsieur Naumov. C'est à vous. Добрый день. Уважаемые дамы и господа, уважаемый Радольф Тома, уважаемая Мария Ник, уважаемое руководство Русского дома в Париже, очень рад вас приветствовать от своего имени и от имени наших жителей старинного русского города Тихвина. Mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir. Je suis heureux de vous saluer lors de cette soirée, Monsieur le maire, cher Marianique, Monsieur le directeur. Donc, je suis ravie de vous saluer au nom de tous les habitants de cette ancienne ville russe Tikhvin. В прошлом году исполнилось 30 лет с момента установления побратимских связей между городом Тихвином и городом Hérouville-Сен-Клер. И сегодня можно с полной уверенностью сказать, что за эти годы отношения между тихвинцами и hérouvillцами стали по-настоящему доверительными и теплыми. На протяжении всех этих лет многие тихвинцы и hérouvillцы дружат с семьями и уже давно стали по-настоящему близкими людьми.
L'année dernière, nous avons tous célébré le 30e anniversaire de la création de notre jumelage, de nos liens de coopération décentralisés entre la ville de Tiqueline et la ville d'Hérouville-Saint-Clair. Et aujourd'hui, on peut dire avec toute la certitude que pendant toutes ces années, les relations entre les habitants de Tiqueline et les habitants d'Hérouville-Saint-Clair ont toute leur confiance. Elles sont tout à fait amicales et chaleureuses. Et pendant toutes ces années, donc les habitants des deux villes, ils font les amis même par famille et ils ont des relations très très proches entre elles. Так получилось, что пандемия внесла серьезные и неожиданные коррективы в планы по празднованию 30-летия наших побратимских отношений. Но наше общение ни на минуту не прерывалось. Контакты активно продолжаются в онлайн-формате. И сегодня мы видим один из таких примеров. Это совместный проект художников городов-побратимов, объединенных общей тематикой. Очень значимо и актуально, что темой экспозиции стала именно вода. Вода – это символ жизни, бесконечности и движения. И для нас огромная честь, что открытие выставки проходит на столь высоком уровне в Русском доме науки и культуры в Париже. En effet, pandémie, malheureusement, a apporté ces modifications sur les projets de célébration de trentenaire de nos relations de jumelage. Mais malgré tout, notre communication n'a jamais cessé et on continue toute notre coopération en ligne avec les projets dans ce format qui ont toujours une réussite. Et aujourd'hui, devant vous, l'un des exemples hybrides, si vous voulez, en présentiel et en ligne également, c'est le projet de nos villes jumelles, le vernissage de l'exposition unie par le même sujet, par le même thème. Et je tiens à souligner que le sujet de l'exposition est l'eau, donc les eaux, et ce n'est pas par hasard, comme c'est un symbole de la vie, de mouvement, de l'infini. Et nous sommes honorés que l'inauguration de cette exposition a lieu dans les locaux de la Maison Russe à ce niveau-là, à Paris. Представленная сегодня выставка – это еще одна страница в истории развития добрососедских и разносторонних отношений между Францией и Россией. Уверен, что отношения между нашими странами и городами будут и далее успешно развиваться. L'exposition présentée aujourd'hui est encore une page, encore un jalon dans l'histoire de développement des relations multilatérales et bien amicales entre la France et la Russie. Et je suis persuadée que les relations entre nos pays et nos villes auront leur développement encore plus fructueux. С нетерпением ждем прибытия экспозиции в наш город. Et nous avons le plaisir d'accueillir l'exposition dans notre ville. Отдельно хотел сказать слова благодарности Рудольфу Тома за теплые слова, за очень позитивную оценку наших отношений, нашего взаимодействия. Je tiens à remercier tout particulièrement Monsieur le maire, Monsieur Thomas, pour vos paroles, vos mots chaleureux et pour l'appréciation bien haute et positive de notre coopération. Надеюсь, что пандемийные все ограничения будут сняты, и мы, как прежде, сможем воочию с друг другом общаться, как в прежние времена, сможем ездить друг к другу в гости, и совершенствовать и культурные наши связи, и спортивные, и молодежные, и углублять отношения, и в том числе и в сфере экономики. Et donc, j'espère bien qu'après la levée des restrictions sanitaires, nous pourrons nous voir de nouveau en présentiel comme avant. On peut être nos invités dans telle ou telle ville et également peaufiner nos relations dans le domaine culturel, dans les relations de jeunesse et de sport et même en matière de l'économie.
Всем огромное спасибо за организацию выставки и до встречи на гостеприимной Тихвинской земле. Et je tiens à vous remercier pour l'organisation de cette exposition et nous serons ravis de vous voir à Tikhvin. Спасибо большое, уважаемый Юрий Алексеевич. Merci beaucoup, monsieur le maire. Отдельное спасибо за то, что вы нашли возможность выступить перед нашей аудиторией с учетом разницы во времени. Je vous remercie surtout pour ce que vous avez pu trouver donc le temps pour pouvoir vous présenter devant notre public compte tenu le décalage horaire. И для нас, поверьте, это действительно очень ценно. Мы очень действительно придаем большое значение вашему личному участию. Pour nous, vraiment, c'est très précieux et nous vraiment apprécions beaucoup que vous avez pu participer personnellement. Я хочу обратить внимание, что я стою у этой трибуны прямо перед стендом, который включает именно российских участников выставки. Moi, je vais attirer votre attention que moi, je suis devant le stand avec des dessins faits par des peintres russes. И именно поэтому, конечно же, кроме наслаждения именно художественной стороны, мне бы хотелось сказать, чтобы мы имели возможность послушать выступления их авторов, русских художников, которые находятся, насколько мне известно, рядом с вами, которые могли бы прокомментировать в двух словах свое участие, свои задумки, свои творческие планы. Et moi, je voudrais passer la parole aux artistes russes qui puissent aussi, donc qui sont à côté de vous, qui puissent aussi dire quelques mots et présenter sa création, ses idées, ses plans pour l'avenir. Прошу вас. Меня зовут Петров Игорь. Я непосредственный участник и организатор выставки. И хочу передать огромный привет коллегам из Эрувиля, которые также приняли в совместной выставке участие. Данную тему воды мы затронули в 2018 году. И по сей день она теплится, и ждем ваших работ и на нашей Тихвинской земле создать совместную выставку, более большую и открытую, так, чтобы могли не виртуально посмотреть работы, а воочию все жители нашего города и также гости Тихвинской земли. Bonjour, je m'appelle Igor Petrov, moi je suis artiste peintre et je suis en effet le membre de cette exposition croisée aujourd'hui. Tout d'abord, je tiens à saluer tous les artistes peintres hérouvillais. Je suis ravie de vous voir ici et j'espère bien que vos tableaux, vos peintures arrivent chez nous afin que nous puissions élargir cette exposition au-delà de format en ligne, mais les présenter à nos habitants, à nos invités. Et ce n'est pas par hasard que le sujet de l'exposition sont les eaux. Et à partir de 2018, on rassemble tous les tableaux liés par ce sujet et on espère bien les présenter dans le cadre de l'exposition croisée pour l'élargir donc sur la terre ancienne de Tikhvin. Хотелось бы отметить такой момент. Выставка организована не только профессиональными художниками, но и художниками-любителями. Есть у нас в Тихвине такое творческое объединение «Петровка 39», где собираются и рисуют люди разных возрастов, разных специальностей. И половина выставки выполнена ими. En effet, en tant qu'organisateur, je voudrais vous dire que cette exposition, elle ressemble pas uniquement à les tableaux de professionnels, mais aussi des amateurs. Et chez nous, il y a une association des peintres amateurs qui existe. Elle s'appelle Petrovka 39 et elle accueille tous les artistes amateurs d'âge tout à fait, de toute tranche d'âge, de formations différentes. Далее я хотел бы предоставить слово нашей молодой художнице Дарье Алексеевне Никитиной, тоже преподавателю художественной школы.
Et puis, j'ai le plaisir de passer la parole à Daria Nikitina, enseignante de peinture à l'école des Beaux-Arts en Russie. Добрый вечер. Мне очень приятно, что я вижу, сколько зрителей посетило выставку, и мне очень приятно видеть свои работы, они буквально вот за трибуной находятся. Мне это очень лестно, учитывая, что это мой первый опыт, выставочный опыт, один из первых, и уж тем более международный опыт. Да, спасибо, да, это мои работы. Я паузу. Bonjour, je suis ravie de vous voir et je suis ravie de voir tous les visiteurs de cette exposition et notamment pour la raison parce que mes tableaux, ils sont derrière la tribune, je les vois dans les caméras en ligne, ils sont là et pour moi c'est la première expérience d'exposition, y compris et notamment de l'exposition internationale à l'étranger. В принципе, нужно уточнить один момент. Эти работы – это один из первых моих самостоятельных опытов в акварели, потому что рисование я возобновила совсем недавно, буквально вот сейчас идет 2-й год, поэтому не судите строго, это как проба пера, но вот уже попала на выставку в Париже. Для меня это очень лестно, спасибо. Ce que je souhaiterais vous dire, que ces tableaux en aquarelle, pour moi, si vous voulez, c'est une tentative et un essai, parce que moi, j'ai recommencé l'art de la peinture, notamment dans ce style-là en aquarelle, que depuis 2e année, et ne jugez pas trop. Merci beaucoup de votre attention. Спасибо. Алексеевич, Дарья, российская делегация, вы знаете, мы можем единственное сказать, что сегодня далеко не все зрители в зале, которые увидят эту выставку, потому что к нам приходит много, вашей выставкой заинтересовались. Я знаю, что есть много желающих, которые готовы записаться и прийти в течение ближайшей недели, когда она будет открыта. Поэтому, поверьте, искусство тихвинцев будет все больше и больше известно здесь, в Париже. А я к этому добавлю лишь одно, что сегодня в течение дня мы не раз говорили с нашими французскими друзьями о том, что это очень полезный опыт, и он обязательно будет продолжен. Поэтому я знаю, что вы спокойно общаетесь напрямую, но тем не менее Русский дом науки и культуры с огромным удовольствием подхватит эту инициативу и с точки зрения организации, предоставления помещений, так и с точки зрения информационной поддержки. Мы в вашем распоряжении. Moi, je dis que ce n'est pas tout le public que vous allez voir, donc tous les œuvres que vous avez aujourd'hui dans la salle, parce qu'il y a pas mal de personnes à Paris qui s'intéressent, et au-delà de Paris, qui s'intéressent de cet événement. Et aujourd'hui, on a beaucoup parlé que cet événement ne sera pas la première et dernière édition de cette exposition. Certainement, c'est très utile, c'est très sollicité et on va certainement continuer ce type de la coopération. Et nous, en tant que Maison russe des sciences et de la culture, nous comprenons bien que vous pouvez très bien donc soutenir l'interaction, de coopérer directement avec Tikhvin, mais nous serons à votre disposition du point de vue des organisations, de l'appui informatique et toutes sortes de supports de l'appui. Ну, а теперь я бы хотел пригласить к микрофону французских авторов, которые также могли бы нам сказать 2 слова о том, значит, о своем творчестве, о своем видении водных стихий. Moi, actuellement, je voudrais à leur tour inviter à ce micro des artistes peintres français qui peuvent aussi dire quelques mots sur leur création, sur leurs idées, sur le voie des eaux. Donc, juste quelques mots, si vous voulez. Oui, oui. Mais s'il vous plaît, avec micro, parce qu'autrement, nos amis à Tikhvin ne vous entendront pas et surtout notre interprète non plus. Oui, sous applaudissements. Несколько слов. Послушаю тридцатой годовщины дружбы между Ярувил и Тиквине. Спасибо за ваше приглашение, которое показывает наши картины, также картины наших
Rusích druziej ve etom prestižní města. Ruský dom kultury i Nike. Voilà. Спасибо. 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 Подготовил русскую речь. Y a-t-il d'autres intervenants qui vont compléter du côté français pour dire dans quelques mots sur l'exposition, sur la contenu, sur l'aspiration, sur... Je sais pas. En français? Oui. Non? Vous êtes sûr? Il y a tout un pont télévisé avec la Russie où vous pouvez vous exprimer. Конечно. Alors, cette idée d'exposition croisée est née il y a quelques années, finalement. J'avais eu l'occasion de visiter l'école de peinture à Tikhvin. Et effectivement, on avait parlé avec Yegor de la possibilité de faire une exposition, et ça s'est concrétisé. La première exposition avait pour thème la Normandie vue par les Russes et la Russie vue par les Normands. Bon, c'était un thème assez général qui nous a permis de nous connaître et puis de confronter nos points de vue au travers nos peintures. Bon, il fallait continuer cette coopération, et j'ai eu l'idée je me souviens plus si c'est moi d'ailleurs, peut-être, de proposer comme thème l'eau. Bon, c'est un thème assez général, assez banal, mais comme l'eau évidemment est présente partout, qu'elle soit sous forme évidemment chez nous, c'est plutôt les bords de mer avec les vagues. En Russie, l'eau est quelquefois gelée, hein, les lacs, etc. Donc ça me paraissait un thème intéressant pour confronter nos points de vue justement sur ce thème de l'eau. Да, на самом деле возможность организации этой прекрасной выставки зародилась несколько лет назад, когда я посетил художественную школу в Тихвине, одну из художественных школ, и мы говорили с Игорем о возможности организации совместной выставки, которую сегодня вы все видите. Самая первая выставка, она проходила под названием «Нормандия глазами русских художников» и «Россия глазами нормандских художников». Но мы подумали и решили, что вода, водная стихия – это объединяющая для всех тема, живой и вечный элемент. У нас, конечно, это преимущественно моря, волны, берег, океанический берег. В России это преимущественно льды и замерзшая вода, но тем не менее это объединяющий нас элемент. Alors, je propose à nos amis russes de Tikhvin d'imaginer un autre thème qui nous permettrait à nouveau de confronter nos œuvres. Pour l'instant, il faut y réfléchir, mais je souhaite qu'on y réfléchisse ensemble et qu'on trouve un thème commun qui nous permette d'exposer à nouveau l'année prochaine ou dans 2 ans. Enfin, on verra si le Covid nous laisse le temps, j'espère. И я предлагаю нашим тихвинским друзьям подумать уже о следующей теме, которая нас объединит. И надеюсь, что ковид не нарушит наши планы. И через год или через 2 мы организуем совместную выставку на следующую придуманную нами тему. Alors encore merci pour cette belle coopération. Благодарю вас за сотрудничество. Et nous sommes contents de présenter cette exposition commune dans cette maison russe de Paris, une maison de la culture et des arts, qui est un lieu très, très imposant pour nous et très, très agréable, évidemment. И мы очень рады представлять выставку в таком замечательном месте, в Русском доме науки и культуры. Для нас это большая честь. Спасибо. Спасибо. Et moi, j'aimerais aussi passer la parole, donc adjoint maire Héroïle Saint-Clair, Madame Agnès Dolem, s'il vous plaît. Я бы хотела передать слово заместителю мэра, госпоже Агнес Долин. Alors tout d'abord, je tiens à remercier Monsieur Konstantin Volkov qui est venu nous voir à Hérouville pour la commémoration du 9 décembre de la bataille de Tikhvin et qui nous a fait cette belle proposition
d'exposer les peintures dans ce lieu symbolique, hautement symbolique. Si vous ne vous étiez pas déplacés, nous n'aurions peut-être pas eu cet échange. Donc c'est une journée culturelle très riche, mais aussi aux couleurs de notre association Amitié Hérouville Tikhvin, parce que c'est une association culturelle. И да, в первую очередь, здравствуйте, я хотела бы поблагодарить в первую очередь господина Волкова, который приехал к нам на празднество 9 декабря по случаю Тихвинской битвы, присутствовал на наших мероприятиях, и именно в этот момент предложил нам прекрасный зал Русского дома для организации этой перекрестной выставки. Если бы тогда, господин Волков, вы не приехали бы к нам, наверное, сейчас эти работы не находились бы здесь. И, конечно, благодарю нашу ассоциацию, силами которой это также все организовано, и мы подчеркнули наш культурный пласт взаимодействия. Une association très active durant ces 2 ans où nous n'avons pas pu nous voir, nous rassembler, et pour autant il s'est passé beaucoup de choses, d'initiatives culturelles autour du cinéma, de rencontres littéraires, de cuisine, et j'en oublie certainement, mais voilà, je souhaite vraiment voilà, applaudir les membres de l'association qui tiennent bon et qui nous permettront de nous réunir tous avec Tikhvin très prochainement. Merci à vous et belle soirée. Еще раз хочу подчеркнуть, что именно благодаря ассоциации, которая в течение 2 лет мы не могли собираться все вместе, но, тем не менее, деятельность не прекратилась ни на минуту, продолжались и киновстречи, и литературные акции, и действия. Мы собирались все вместе, даже, вы знаете, у нас были гастрономические совместные проекты. Благодарю еще раз всех членов ассоциации, которые помогают поддерживать нам столь тесные связи. Спасибо за внимание. Дорогие друзья, я думаю, вы разделите мое мнение, что, конечно, очень приятно во время ковида иметь возможность разговаривать посредством вот этой телевизионной связи. Но, конечно, мы все не дождемся, когда будет возможность увидеться лично, потому что, конечно, личные контакты заменить невозможно ничем. Donc, chers amis, je crois que vous avez partagé mon opinion, que c'est déjà pas mal de pouvoir se communiquer comme ça à travers de l'écran de moniteur, mais certainement, nous tous nous attendons quand donc, les occasions s'ouvrent et on peut commencer à nous échanger directement, ce qui est beaucoup plus avantageux. И в этом смысле Русский дом науки и культуры распахивает свои двери широко и ждет возможности воспринять. Et dans ce sens, la Maison Rouge des Sciences et la Culture certainement maintient largement ouvertes ses portes et donc attend l'occasion de vous accueillir de nouveau en présentiel. Но у нас достаточно большая делегация, приехала из Hérouville-Saint-Clair, 16 человек, и, возможно, кто-то еще хочет выразиться. Nous avons une délégation assez grande qui est venue, importante, qui est venue de Hérouville-Saint-Clair, c'est presque plus que 16 personnes, peut-être il y a d'autres qui veulent prendre la parole, s'exprimer. Sinon, nous avons préparé un programme donc pour bien terminer cette partie officielle. Nous avons présenté quelques brèves vidéos dans la salle à côté qui présentent Moscou, Saint-Pétersbourg, métro de Moscou, et parleront un peu sur notre centre. Мы сейчас хотим пригласить наших участников французских для того, чтобы действительно закончить эту официальную часть очень удачно и, так сказать, живописно. Мы подготовили несколько роликов, видео коротких, которые рассказывают о Москве, о Санкт-Петербурге, о московском métro et немножко о самом нашем русском доме. Et moi, j'espère bien qu'un jour, nous serons en mesure de présenter aussi les cours vidéo sur Tikhvin et sur Hérouville-Saint-Clair. Donc, nous sommes dans l'attente des vidéos sur ces belles villes. И мы, конечно, были бы рады иметь возможность в будущем показывать такие же видеофильмы, видеопрограммы, посвященные Hérouville, Saint-Clair и Тихвину. Так что ждем возможности получить эти материалы и показывать их французским нашим гостям. Еще благодарю всех за... Простите, Алексеевич, простите, говорите. Принимается, будем готовить видеоматериалы, будем за этим заниматься. Avec un grand plaisir, nous allons préparer des vidéos sur notre ville notamment. On s'en occupera. Merci. Я еще раз хочу поблагодарить всех участников, в первую очередь, конечно, представителей администрации Тихвина, потому что они неизменно отзываются на наши предложения, даже когда это не очень удобно по времени. Огромное вам спасибо за такую расположенность, за открытость. Мы тоже всегда остаемся в вашем распоряжении. Ну, а сегодня, я думаю, что мы продолжим удовольствие получать, так сказать, обратив свое внимание на картины и будем готовиться к нашим новым встречам.
Voilà, je dois dire que c'est toujours le plaisir d'avoir votre réaction, votre accord. Je m'adresse à l'administration de TICFIN car nous proposons de nous soutenir, de participer aux événements que nous préparons. C'est toujours sans cesse que donc, vous nous donnez le coup de main et vous confirmez votre participation. Et maintenant, on va donc prolonger notre plaisir. On va passer à voir des tableaux. Bon, merci à tous. И он всего... Спасибо. Всего самого доброго. Спасибо. Всем всего доброго, хорошего настроения. До встречи. Спасибо огромное. Merci beaucoup, bonne humeur à tous et bonne soirée.